नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत। आज आम जानमा आवास योजना घर नुआ लिस्टा केनता देखसन। आपण मैंने भी जदि आवास योजना घर नुआ लिस्टा देखवा लगी चाहूछन आपण मैंने वीडियो के फास्ट नु लास्ट पर्यंत विजिट करूँ। आपण मैंने ये प्रोसेसटा देखला पर जानी जिवे जे केन प्रोसेस रे आपण मैंने आवास योजना घर नुआ लिस्टा देखि पारबे। आउ से नुआ लिस्ट ना थिले जेनटा कि घरटा मिलसी आपण मैंने जानिछन। तो से लगी आपण मैंने आवास योजना घर नुआ लिस्टा केनता देखसन मुई आपण मानकु बते दउछे। आपण मैंने भी से हिसाब मोबाइल रे चेक करी जानी पारबे जे नुआ लिस्टा आपण मैंने आवास योजना घर केनता देखबे। तो आसुन जीमा टॉपिक ऊपर के। तो देखुन से लगी आपण मैंने पहला मोबाइल ऊपर के जीवे। मोबाइल के गला पर क्रोम ब्राउजर ओपन करबे। क्रोम ब्राउजर ओपन कला पर आपण मैंने सर्च बॉक्स में सर्च करबे PMAYG PMA देखुन ये बोले लिखबे PMAYG.nic.in तापर आपण मैंने सर्च करबे। सर्च करदेला पर देखुन ये बोले इंटरफेसटा आपनकर आसी जिबा। देखुन ये बोले इंटरफेस आसी गला पर इनो जेनटा कि आपण मैंने तलके टिके खरलै देबे गुटे ऐड आसबा। ऐड के आपण मैंने साइड करबे। देखुन टिके तलके आपण मैंने जेतेल खरलै दउछन इनो जेनटा कि आपनकर लेखा आसबा देखि पारुथिबे। इनो लेखा हिचे आपनकर आवास सॉफ्ट। देखुन आवास सॉफ्ट आपण मानकु आवास सॉफ्ट ऊपर क्लिक करबे। आवास सॉफ्ट ऊपर जेतेल क्लिक कर दउछन आपण मैंने देखुन इनो जेनटा रिपोर्ट बोली कर लेखा आसबा आपण मैंने रिपोर्ट ऊपर क्लिक करबे। तो रिपोर्ट ऊपर जेते बेले आपण मैंने क्लिक कर दउछन देखुन ये बोले इंटरफेस आसबा। तो इनो हमकु देखबार अछि नुआ लिस्ट। तो नुआ लिस्टटा देखबा लागि देखुन इनो जेनटा कि आपण मैंने देखि पारुथिबे ए फेज रे 2 नंबर रे आपण मैंने जेनटा कि टच करबे। इनो जेन 2 नंबर रे अछि देखुन हाउस प्रोसेस आपण मैंने 2 नंबर टच करबे। 2 नंबर रे टच कर देला पर आपण करी बोले इंटरफेस आसबा। इनो जेनटा कि आपण को पहला ऑल स्टेट मांगबा। तो इनो हमर स्टेट टा हमें दे देमा। तो देखुन हमर स्टेट टा होचे ओडिसा। तो चलुन ओडिसा दे देमा। ओडिसा दे सारला पर इनो जेनटा कि देखुन आपनकर डिस्ट्रिक्ट मांगबा। आपण केन डिस्ट्रिक्ट रो देखबार अछि आपण केन डिस्ट्रिक्ट रो देखुछन इनो जेनटा कि डिस्ट्रिक्ट देबे। आपनकर जेन डिस्ट्रिक्ट देखबार अछि आपण डिस्ट्रिक्ट दे देबे। डिस्ट्रिक्ट दे सारला पर तापर आपण को इनो ब्लॉक सिलेक्ट करबा पड़बा। आपनकर जेन ब्लॉक आइथिबा आपण माने जेनटा कि इनो ब्लॉकटा दे देबे। ब्लॉकटा दे सारला पर इनो जेनटा कि आपनकर देखुन इनो आपनकर जीपी देबा के पड़बा। आपनकर जीपी जेनटा हेतिबा आपनकर पंचायत ऑफिस आपण माने इनो टच कर देबे। पंचायत ऑफिसटा दे देबे। पंचायत ऑफिसटा दे सारला पर इनो गुटे आपनकर पर्सन आसबा। देखुन इनो जेनटा कि मन पाखे जेन पर्सनटा आसीचे 14+90 देखि पारुछन। ई भलिया आपनकर पाखे भी गुटे पर्सन आसबा। जेन पर्सन रो आंसरटा कि आपण माने ई बॉक्स भितर भरबा के पड़बा। आपनकर पाखे अन्य केनसी नंबर आसी पारे होय तो माइनस भी आसी पारे प्लस भी आसी पारे। जदि प्लस थिबा मिसै देबे माइनस थिबा काटी देबे। तो चलुन एटा जेनटा कि हमें मिसै कर देई देमा 90+14 देखुन जेनटा कि 104 दे देना। तापर सबमिट ऊपर हम क्लिक करना। तो चलुन सबमिट ऊपर क्लिक कर देमा। देखुन सबमिट ऊपर जेतेल क्लिक कर देउछु एबे जेनटा कि लिस्टटा ओपन हेबा। देखुन ई बोला तलके तल खरला तेल चलबे। तलके तल जेते बेले जाउछु देखुन इनो जेनटा कि लिस्टटा आसुचे। तो ई बोले जेनटा कि आपण माने एटा साइड कर देबे। ई साइड कर देखबे इनो टोटल जेनटा देखि पारबे। देखुन पहला आपनकर विलेज रो ना आसबा। तापर रजिस्टर नंबर तापर बेनिफिशियरी नेम तापर इनो जेनटा कि देखुन हाउस होल्ड टू देखि पारबे अलाउड टू एटा देखि पारबे। तापर सेक्शन नंबर आसबा। तापर सेक्शन अमाउंट इंस्टॉल पेड अमाउंट रिलीज टोटल जेनटा कि आपण माने भलिया देखि पारबे। तो देखुन ई भलिया जेनटा कि आपण माने देखुछन। तो आगरु जेनटा आपण माने जानिथिबे घरटा मिलुथिला आपण माने तो निहाती भाबे जानिथिबे जेनटा कि 1,30,000 थिला। आ एबरटा जेनटा कि आपण माने जानिछन 1,20,000 करिछन। तो ई भितरे मुई आपण मानकु देखे दउछे देखुन कि जेनटा कि केन घर केन वर्ष रे सेक्शन हेइछे आ केबे मिलिछे। देखुन नुआटा इनो भी आसी सारिछे। नुआटा बोले 2025 रो नै आसे जेनटा कि आपनकर 2024 जेन थिला से 2024 रो आसीछे किंतु 2025 रे घर मिलुछे। तो देखुन इनो जेनटा कि इटा जेनटा आगुर लिस्ट थिला एबर लिस्ट रो नै से एबर लिस्ट रो जेनटा आपण माने जानि सारिछन। वर्तमान भी जेनटा कि वेरीफाई चलीछे। वर्तमान भी आवास योजना रो आवेदन चलीछे सर्वे चलीछे सेटा तो पूरा नै हेबारता सेटा वेरीफाई चलीछे। वेरीफाई सरला पर 2025-26 रो नुआ लिस्ट आसबा। किंतु आपण मानकु ए वीडियो देबार कारणटा हेउचे जे आपण माने ई प्रोसेस रे एखा देखि पारबे आपनकर नुआ लिस्टटा। ई जगह रे ही आपण माने नुआ लिस्टटा देखि पारबे। ई भितरे एखा आपनकर नुआ लिस्ट आसबा। देखुन 1,30,000 भितरे गुटे देखि पारुथिबे इटा जेनटा कि 1,20,000 अछि। देखुन इटा हेउचे एबे जेनटा सेक्शन हेइछे से घर किंतु लिस्टटा आगरु अछि हला किंतु घरटा एबे सेक्शन हेइछे 2024 रे। देखुन देखि पारुथिबे एटा जेनटा कि डेट भी अछि 27/9/2024 देखुन हला।
ଇ ଡେଟ୍ରେ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ହେଇଛେ ତ ସେଥିଲାଗି 1,24,20 ଅଛେ। ଏଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଯିବେ ଅନେକ ପାଇଯିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଏନ୍ତା ନୂଆ ଆସ୍ଲାଟା ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଏବେ ଯେନ୍ଟା ସର୍ଭେ କରାହେଇଛେ ସେଟା ନାଇଁ ସେ ଏଟା ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଲିଷ୍ଟଟା ରହିଯାଇଥିଲା ତ ଯେନ୍ମାନେ ଘରଟା ନେଇ ପାଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ସେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଛେ 2024ରେ ଆଉ 2024ରେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରଟା ମିଲୁଛେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ସେମାନଙ୍କର 1,20,000 ଏକା ଥିବା ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଚେକ୍ କରିବେ ଭଲିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖଲାଟା ଯେନ୍ଟା ଘରଟା ପୁରା ହେଇଥିଲା ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲେଖବା ଆଉ ଏନେ ନାଇଁ ତ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟା ନୂଆ ଆସିଛେ ଆପଣଙ୍କର ହାଫ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିଥିବା ଇ ଭଲିଆ ଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଇ ଭିତରେ ହିଁ ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟା ଆସ୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି 1,20,000 ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 2024ରେ ଦେଖୁନ୍ 2024ରେ ଯାହା ବି ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା ଆସିଛେ ସବୁ 1,20,000 ଅଛେ। ଇ ଭଲିଆ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଦେଖିପାରବେ ତ ଇ ଭିତରେ ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବା ଲିଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟା ଇନ ହିଁ ଦେଖିପାରବେ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା। ତ ନୂଆ ଲିଷ୍ଟଟା କେବେ ଆସ୍ବା ଦେଖୁନ୍ ତ ଯଦି ଦେଖ୍ମା ବୋଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ଟାକି ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ତ ସେ ସର୍ଭେର ସବୁ ଭେରିଫାଇ ଚାଲିଛେ। ଭେରିଫାଇ ସରଲା ପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବା ଆଉ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ କେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାରପରେ ଯେନ୍ଟାକି ଭେରିଫାଇ করবে এপ্রুভ করবে কেনমানে যোগ্য কেনমানে অযোগ্য এপ্রুভ করবে এপ্রুভ হয়ে সারলা পরে যেনটাকি দেখুন লিস্ট আসবে। তো সে লিস্টটা আপনার কেনতা দেখবে ই প্রোসেসরে ই জায়গায় হি আপনার লিস্টটা দেখিপারবে। তো সেথিলাগি আপনার ধ্যান ଦେଇଥିବେ যে আপনার কেনতা করে নূয়া লিস্টটা দেখিপারবে যেন দিন বি আসিଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଏନ୍ତା ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ଓପନ୍ କରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଇ ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାଉଜରରେ ଦେଖିପାରବେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କେନ୍ତା করে ନୂଆ লিଷ୍ଟଟା দেখবে কিন্তু মুই ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ କହିବା କି 2025-26ର ନୂଆ লিଷ୍ଟଟା ଆସିଯାଇଛେ ବୋଲିକରି ବାକି ନୂଆ লিଷ୍ଟଟା ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା দেখবে ସେଟା ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ লিଷ୍ଟ ଦେଖବାଟା ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ 2024ରେ ସେକ୍ସନ୍ ହେଲାଟା ମାନେ ଦେଖୁନ୍ 1,20,000 ମିଲୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଗରୁ ତ 1,30,000 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେନ୍ଟା ସେକ୍ସନ୍ ହେଇଛେ ଆଗରୁ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କଟା କିନ୍ତୁ ଘରଟା ନାଇଁ ମିଲିଥି ସେମାନଙ୍କର ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ 2024 ତ ଏଇଟା ନୂଆ লিଷ୍ଟ ଏକା କୁହାଯିବା କିନ୍ତୁ 2025ର ନୂଆ লিଷ୍ଟ ନାଇଁ ସେ 2024ର ନୂଆ লিଷ୍ଟ। ତ ଇ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟାକି ଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହେବା ଆପଣମାନେ ଇ ପ୍ରକାରେ ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନୂଆ লিଷ୍ଟଟା ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସ୍ବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ ବାକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ସର୍ଭେ ହେଉ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ ହେଉ ସବୁ ଭେରିଫାଇ ଚାଲିଛେ। ଭେରିଫାଇ ସରଲା ପରେ ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବା ଫିଜିକାଲ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରଲା ପରେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଯେ କେନ୍ମାନେ ଘର ପାଇବେ କେନ୍ମାନେ ଘର ନେଇ ପନ୍ ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେବା ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ନୂଆ লিষ্টଟେ ବାହାରିବା ଆଉ ସେ ନୂଆ লিଷ୍ଟଟା ଇ ଜାଗାରେ ଶୋ କରବା ଆପଣମାନେ ଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆ লিଷ୍ଟଟା ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଆବାସ ଘର ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆବାସ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ଇ ଜାଗାରେ ଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ନୂଆ লিଷ୍ଟଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ବି ମୋବାଇଲରେ ଭଲିଆ ଦେଖିଦେବେ।